चित्त देई उत्कंठे न पारई कही पंच बरसे तार माता प्रातः भोजने डाके सुत कृष्ण से बारे देई मन उद्धव न करे भोजन कृष्ण से बारे दिन गला स्वभावे बयस सरिला विदुर वाक्य सुनी कर्णे वचन न स्फुरे बदने कृष्ण चरणे देई मन मुहूर्ते रहिला मौन तक्षणे देह भाव छाड़ी कृष्ण भक्ति जले बुड़ी कृष्ण चरण सुधा पान करी पाइला दिव्य ज्ञान पुलक हेला रोमराजी अश्रु मुंचई चक्षु बुझी ध्याने होइला पूर्ण काम स्नेह सलिले कला स्नान ध्यान छाड़ाई कृष्ण पादे पुणी मिलिला देह मध्ये बेनिलोचन घसी करे निश्वास छाड़ी खरतरे विदुर मुख चाहि दुखे उद्धव कहे अश्रु मुखे उद्धव उवाच उद्धव उवाच उद्धव उवाच उद्धव उवाच यादव मध्ये कृष्ण थाई सूर्यर प्राय प्रकाशई से सूर्य अस्ताचले गला निबिड़तम प्रकाशिला मु एबे अति दुख सके पड़िछि अजगर मुखे अम्भ
জগতে এ কথা মোরে খেদ করে সেজন্যে বসুদেব ঘরে কংসর ডরে গোপ মেলে লুচি যে থিলে বালকাণে তহু মথুরা পুরে আসি গজ চাণুর কংস নাসি যাইর মাতা পিতা পাশ ভুইলে ক্ষমা কর দোষ তুম্ভଙ୍କୁ নিশ্চিন্ত ন করি বিয়র্থে দেহধারী সে কথা বিড়ম্বনা মতে হৃদয় দহে অবিরতে তার চরণ রেণু গন্ধ আঘ্রাণ করি নাসারন্ধ্র কেতা পাশরি পারে ছিয়ে সুদৃঢ় যোগাভ্যাসে নিত্যে ভূমির ভার নাশ অর্থে তাহার জন্ম এ জগতে তুম্ভে তো দেখিয়াছ দোলে ধর্মানন্দন যজ্ঞ কালে যাহাকু শিশু পাল নিন্দি তক্ষণে তার দেহে ভেদি লুচিলা অভয় চরণে রহিলা অজরা মরণে যে গতি যোগী জনে চিন্তি জন্ম মরণ নিস্তরন্তি তার বিযোগ কেবা সহে যেবা জগতে দেহ বহে দেখ ভারত যুদ্ধে যেতে রথি পদাতি অপ্রমিতে ভুলকে যেতে বীর থিলে মরণে তা মুখ দেখিলে অর্জুন বাণে ক্ষীণ হই বসিলে তার দেহে যাই ত্রৈলোক্যনাথ সে অনন্ত স্বভাবে কমলার কান্ত ত্রিদশ দেবে তা চরণে সেবা করন্তি অনুক্ষণে যার সমান বা অধিক নাহি এ চতুর্শলোক সে পুনি স্থাপি রাজপদে তুজিলা উগ্রসেন পাদে ভৃত্যর ভৃত্য অটে যেহু তাহাকু আজ্ঞা মাগে সেহু এ কথা দেখি হে বিদুর অতি দুঃখিত চিত্ত মোর দেখ পুতনা ধাত্রী রূপে
ब्रह्मा शिव से हरि चरण कमले सुजने चिंता ध्यान बाणे विदुर उद्धव संवाद सुनन्ते न लागे प्रमाद एणे गोविंद पादे रस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे विदुर उद्धव संवादे तृतीय अध्याय।